अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट में ज़ीशान अज़हर एक बार फिर आपके साथ। और ज़िंदगी में जैसे कि सुबह की किरणें खिलती हैं और हम आपके साथ मौजूद होते हैं, और मॉर्निंग डिलाइट का ये प्रोग्राम आपके घर का मेहमान होता है। और कहते हैं कि ज़िंदगी में जब आप किसी को अपने घर में जगह देते हैं, मोहब्बतें बिखेरते हैं, मोहब्बतें बाँटते हैं, मोहब्बतें समेटते हैं, तो ज़िंदगी काफ़ी चेंज हो जाती है। ज़िंदगी के साथ-साथ जुड़ता है एक नए रिश्ते का आगाज़। यानी जब आप लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, तो वो बनते कितने मोहब्बत के रिश्ते हैं और कितने टूटने वाले रिश्ते बनते हैं, ये आप पर मुनस्सर होता है। अच्छा जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप मिलते हैं, बहुत अच्छी ग्रीटिंग्स होती हैं, बहुत अच्छे मोहब्बत की बात होती है, लेकिन सम टाइम वो आपको कहीं देखते हैं या कहीं मिलते हैं तो इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे सिर्फ़ 1 सेकंड या 2 सेकंड की आपकी मुलाकात होती है, लेकिन वो आपको कहीं पर भी मिलते हैं तो वो आपको रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि यस, इस बंदे से मैं मिला था या इस बंदी से मैं मिला था या मिली थी। तो कहते हैं कि जब आप दिल में इखलाक रखते हैं, यानी आपका ईमान मजबूत होता है और खुदा पर कामिल यकीन होता है, तो आप अगले इंसान को इज्जत देते हैं, और जब आप इज्जत देते हैं तो उससे आपका वकार और बुलंद होता है। ज़िंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं या कोई चीज़ आप चाहते हैं कि आपकी मुट्ठी में हो, इंसानियत की कदर करना सीखिए, क्योंकि कहते हैं कि हुकूकुल्लाह माफ़ है, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं। अच्छा जी, हुकूकुल इबाद की कहाँ पर नफ़ी होती है, वो ये भी नफ़ी होती है, ये नहीं कि आपने किसी को गुस्से से जो है वो बात कर दी, किसी को खाना नहीं दिया। हुकूकुल इबाद की यहाँ पर भी जो है वो हौसला शिकनी या हौसला कहते हैं ना कि ख़त्म करने वाली बात जो होती है वो ये होती है कि आप किसी को, कोई आपकी तरफ मोहब्बत से आया है, इवन दो वो आपका एक स्ट्रेंजर बंदा है, आप नहीं जानते उसको, कोई अननोन बंदा है और आप उससे मिलते हैं तो मोहब्बत से मिलें, क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप किसी से प्यार से मिलते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं और इखलाक से मिलते हैं, तो वो आपकी कहीं न कहीं मिसाल देता है। इस बात में ये भी बात बहुत अच्छी है कराची शहर की कि कुछ लोग आपसे ऐसे मिलने आ जाते हैं और फिर आपको खाली करके चले जाते हैं, तो उनसे थोड़ा मोहतात रहें, क्योंकि वो लोग आपकी छठी हिंस बता देती है कि ये शख्स जो है वो किस इरादे से आपके पास आ रहा है। कभी भी इस चीज़ में, इस फ़हम में खुद को बुलंदतर ना करें, क्योंकि जब अल्लाह ताला को बड़ाई पसंद नहीं, मतलब आप अगर कुछ तकब्बुर करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला को चीज़ पसंद नहीं, क्योंकि बड़ाई सिर्फ़ एक ही ज़ात है, वो वाहिद अल्लाह की ज़ात है, जिसको ये शर्फ़ हासिल है कि वो बड़ाई करे, वो देने वाला है। आपको सिर्फ़ आजिज़ी और झुक कर मिलनसारी से ज़िंदगी गुज़ारनी है, क्योंकि ज़िंदगी में आपने करोड़ों रुपया कमाया, एक जायदादें आँख जहाँ तक जाती है उस सिमत में आपकी ही बिल्डिंग्स होती हैं या आपकी ही फैक्ट्रीज़ होती हैं। लेकिन जब आपकी रूह कब्ज़ की जाती है तो आपके साथ वही कफ़न, वही कब्र और वही नामा-ए-अमाल आपके साथ दफ़न कर दिया जाता है। क्योंकि दुनिया का ऐशो-आराम अगर आप छोड़कर अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं, यानी आप मोहब्बत से पेश आते हैं, इख़लाक़ से पेश आते हैं, तो हर कोई अगर आपके लिए बात करता है कि नहीं फ़लाँ शख़्स बहुत मोहब्बत वाला था, वो हर एक से आजिज़ी से मिलता था, तो ये भी बख़्शिश का ज़रिया बनता है। इसी के साथ हमें आज जॉइन किया है एक पुरानी मेहमान, जिनको हम कहते हैं कि मदद का वो ज़रिया जो कि दूसरों के लिए एक खातून होकर दूसरों के लिए जीती हैं। और साथ कौन-कौन मौजूद है ये भी मैं आपको बताऊँगा। आज हम क्लिफ्टन के हवाले से बात करेंगे कि क्लिफ्टन की जो दुकानें हैं उनका क्या पस-ए-मंज़र है, कि एक क्लिफ्टन की बात जब आती है तो ज़हन में ये चीज़ आती है कि अगर ये मैं पेन लेने जा रहा हूँ, तो क्लिफ्टन के अंदर अगर मैं जाऊँगा तो ये ₹200 का मिलेगा। तो क्या ये बात सही है या नहीं है? तो सबसे पहले हम इस्मत अली को खुश-आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम वैसे मैं अस्सलाम आपको जी। बाजी कहता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। कैसी हैं बाजी, ठीक है? तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक-ठाक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके आने का। इसी के साथ अज़ीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन क्लिफ्टन डिफेंस ताजिर इत्तेहाद के, और गल्फ शॉपिंग मॉल से भी कुछ इनकी वाबस्तगी है। इनको खुश-आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। मिज़ाज हैं आपके? क्या बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का माशाल्लाह, शुक्र आपका है, आने का आपका बहुत-बहुत शुक्र। शुक्रिया। मियाँ तारिक साहब भी मौजूद है, जो कि प्रेज़िडेंट है क्लिफ्टन डिफेंस ताजिर इत्तेहाद के। इनका भी ताल्लुक जो है वो गल्फ शॉपिंग गाला से है या एरिया से। उनको भी खुश-आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसे मिज़ाज हैं वरहमतुल्लाह। आपके? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अच्छा अल्लाह जी, का। सबसे पहले बाजी आपसे शुरुआत करेंगे, फिर हम मर्द हज़रात पर आते हैं, क्योंकि लेडीज़ जी। ऑलवेज़ फर्स्ट। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम चैरिटी की बात करते हैं, हम सब चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन हम गर्मी की बात नहीं करते। गर्मी में लोगों जी, को हीट बहुत स्ट्रोक ज़्यादा हो रहे हैं, गर्मी हो रही है। तो जी, जी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बाजी, ऐसा कि अभी आज छोटी-छोटी चीज़ें? आज तो मुझे उम्मीदगाह जाना था, तो मैं निकली थी और इतनी गर्मी थी कि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था। बिल्कुल, तो एक तो हाइड्रेटेड रहें, पानी बिल्कुल, जो है वो बहुत ज़्यादा पिएँ, क्योंकि हम जब तक प्यास नहीं लगती हम पानी नहीं पीते हैं। ऐसा ही है। लेकिन क्योंकि बॉडी से मिनरल्स एक्सक्रीट हो रहे होते हैं, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। और ये है कि ठंडे शरबत, मशरूबात जिसमें चीनी कम हो, शक्कर डाल लें, काला नमक डाल लें, ताकि जो है इलेक्ट्रोलाइट्स शायद कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइट सेट। आपकी बॉडी से वो ख़त्म नहीं हो। बस अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, लाइट कलर्ड कपड़े पहने, पतले नरम कपड़े,
धूप को अवॉइड करें। और धूप के लिए लड़कों के लिए जो बाइकर हजरात हैं उनके लिए भी मैं हाँ एक बात जी। बोलूंगा कि आपने तोलिया, ये जैसे बाजी ने ये पहला हुआ ना, ये गले में काफी जी। इस तरीके का मलमल के कपड़े घर पे मौजूद होते हैं, आप 3-4 कपड़े रख लें, गीला करें, गीला गीला गले में डालें, तो आप हीट स्ट्रोक से बचेंगे। ये बाजी मैंने बड़ी अच्छी टिप पढ़ी थी, जी, जो बेचारे बिल्कुल। बाइकर हजरात हैं। और सेकंड थिंग, हम वो भी तो कर सकते हैं कि आजकल वो वाटरमेलन जो है वो मार्केट में थोड़ा सस्ता हो गया। अच्छा, वाटरमेलन के कोई आई डोंट नो, बहुत ज्यादा वो आ रहे हैं कि जी अब वो उसमें जो कलर डाल के दे रहे हैं, तो लोगों को फूड पॉइजनिंग बिल्कुल बहुत हो बिल्कुल रही ऐसा ही है, है, तो बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा सा एहतियात करें। हाँ जी तो मतलब बिल्कुल। कब एहतियात करें तो मौसम ही चला जाएगा ना बाजी, हाँ फिर कब जी, खाएंगे हम, ये बस देखेंगे। थोड़ा खा लें बजाय बीमार नहीं, होने मैं के। ये कहता हूँ कि उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो जितना भी हाँ गूदा जी, वो हाँ निकाल जी। के आप अगर 1 किलो लेते हैं, उसमें 3 किलो पानी में उसको मिक्स करके आप शरबत बनाकर पीते हैं, तो वो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि तमाम लोगों के लिए बहुत बेहतरीन एक मशरूब बन जाता है, और आप गर्मी में लोगों को बांट भी जी सकते हैं। जी एक जी। सस्ता मशरूब है। ठीक है जी, अजीम साहब आपकी तरफ आएंगे। गर्मी का हाल तो आपके सामने है, तो मुझे बताएं कि आप लोगों की क्या मतलब क्या आपकी खिदमात हैं, क्योंकि चेयरमैन हैं क्लिफ्टन डिफेंस ताजर इत्तेहाद के, तो क्या आपकी सरगर्मियां रहती हैं? सर जी, हमारी सरगर्मियाँ ये रहती हैं कि हम ताजिरों के लिए कोई एक अच्छा काम करें, हम्म, क्योंकि जो खिदमत हमने अपने बड़ों को करते हुए देखा है ताजिरों की, वही खिदमत हमारे दिल में एक शौक़ पैदा हुआ और उसी से आज उन्हीं को देखते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज जितने भी ताजिर हैं, सिर्फ क्लिफ्टन के नहीं, इसके अलावा तारिक रोड है, जामा क्लाथ है और दूसरी मार्केट हैं, ऑल ओवर कराची की मार्केट है, सब हमारे साथ जॉइंट हैं और सब हमारी खिदमत से कुछ हैं। किसी को कोई दरपेश मसाइल पेश आते हैं, हम उनकी पेश खिदमत करते हैं, अपना टाइम निकाल के, वक्त निकाल के। हम पे वो ज़िम्मेदारियाँ हैं कि हम अपने घर को नहीं देख पाते, लेकिन हम ताजिरों की खिदमत करते हैं, और ये खिदमत करने से जो एक दिली और ज़हनी सुकून मिलता है ना, इस चीज़ का अंदाज़ा वही लगा सकता है जो बेलौस खिदमत करता है। सही। इसके अलावा इस चीज़ का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। अभी हमारी वो मार्केट है गल्फ क्लिफ शॉपिंग मॉल, जो एक पुरानी मार्केट है, जो तकरीबन आप समझें 85-90 से उसका एक बुनियाद रखी गई थी और 90s में वो रेडी हो गई थी। उस वक़्त वो मॉलों का ट्रेंड नहीं था, उसमें एसी नहीं लगे हुए, जैसे आजकल मॉलों में एसी लगे हुए हैं, दूसरे मॉल्स बने हैं। उसके लिए हम जो भी गर्मी की वजह से हमने उसमें एग्जॉस्ट फैन लगवाए बीच में, उसके होल्ड करवा के, हमारे जो बिल्डर्स हैं वो बहुत अच्छे, उन्होंने हमको परमिशन दी, हम इंजीनियर्स को लाए, यानी कि हमने सारे ऐसे इक़दाम हम करने के लिए तैयार है कि किसी भी वजूहात की बिना पे हम अपने दुकानदार को गर्मी से बचा सकें। सही 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 जी। मियां तारिक साहब प्रेसिडेंट हैं आप, तो आपकी क्या खिदमत है? बस अजीम भाई ने तकरीबन बात कंप्लीट कर दी है। अब हमारी जो एसोसिएशन बनती हैं, वो उनका मेन मकसद भी यही होता है, जो आम दुकानदार हमारे होते हैं उनकी खिदमत करना, यानी उनके दुख सुख में किसी भी हाल में हम उनके साथ खड़े होते हैं। और एसोसिएशन का मतलब होता है, जैसे अब ये जो हमारी क्लिफ्टन डिफेंस ताजर इत्तेहाद है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सदूर इकट्ठे होकर उनकी फिर एक तंजीम बनती है जो मार्केट आपस में जॉइंट होती हैं। कोई भी फ़ैसला होता है, जो बड़ा फ़ैसला होता है, वो हम मुतफ़िका करते हैं। इसके अलावा हर मार्केट का एक अपना अपना सदर होता है, जो तमाम तर मामला यानी मार्केट के जो होते हैं उनको सुलझाता है, जिसमें सफाई वगैरह है, सिक्योरिटी है, दुकानदारों के जितने भी मसाइल होते हैं, वो अपने अपनी मार्केट के अलग अलग सदूर हैं। जैसे कि मैं गल्फ़ का प्रेसिडेंट हूँ, तो हमारे यहाँ काफ़ी मामलात होते हैं, काफ़ी मुश्किलात आती हैं। कस्टमर क्लाइंट का आपस में कोई मामला, कोई झगड़ा, कुछ ऐसा हो जाए तो वो हम सॉल्व करते हैं। किसी दुकानदार को हमारे को कोई तकलीफ हो, बैरून अच्छे अदारों से भी हमारे मामला ताल्लुकात रहते हैं। कोई भी किसी किस्म का किसी को भी मसला कोई भी दरपेश होता है तो हम उनकी मदद करते हैं हर हवाले से। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप दोनों से मेरा सवाल, अजीम साहब आपसे भी और मियां तारिक आपसे भी, कि अक्सर मॉल्स में आग लग जाती है, ठीक है, तो उसमें दुकानों में चीज़ें भी जल जाती हैं, सब कुछ ज़ाया हो जाता है, या कपड़ा जल गया, उनकी मटेरियल जल गया, जो भी है रॉ मटेरियल है, तो उनको कंपनसेट करते हैं आप लोग कि क्या वो इंश्योर्ड होते हैं, या अगर वो इंश्योर्ड नहीं होते क्योंकि आप इत्तेहाद को लेकर चल रहे हैं, मतलब आप एक तंजीम को लेकर चल रहे हैं, तो उसके अंदर आप लोग कंपनसेट करते हैं कि ठीक है अगर एक बंदे का 50 लाख का नुकसान हो गया तो आप लोग उसको पूरा करके देते हैं, या उसको सिर्फ हिम्मत देते हैं कि भाई दोबारा मेहनत करो, काम हो जाएगा? अभी तक अल्लाह का शुक्र है कोई हमारी मार्केट में इस तरह का जी इस तरह होता है। इस तरह जो हुकूमती अदारे हैं या जो बाकी वेलफेयर हैं, काफी लोग ताउन करते हैं। फिर दुकानदार, जो बड़े दुकानदार होते हैं, वो भी उनको कंपनसेट करने की पूरी कोशिश, मतलब उनको मिल जाता है वापस। जी अक्सर ऐसा इसमें ऐसा हुआ है, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते चलूँगा। हमारी दुकान मार्केट में तो जो हमारे पास मौजूद हैं, जहाँ हम जिम्मेदार हैं, जैसे कि क्लिफ शॉपिंग मॉल के अंदर मैं वाइस चेयरमैन हूँ, ये प्रेसिडेंट हैं गल्फ़ में, मैं गल्फ़ में भी ओहदे पे हूँ।
हमारी मार्केट में कोई ऐसा हादसा अब तक दरपेश नहीं आया, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है। तो लेकिन ऐसे मार्ग जहाँ भी हादसा पेश आते हैं, हमारी कोशिश ये होती है हम तमाम ताजिर भाई, ताजिर रहनुमा मिलें, जिसकी जो हैसियत है अपने में, वो उससे वो हेल्प लेके हम वो हेल्प वहाँ तक पहुँचाते हैं, अपनी मदद आपके तहत, ठीक है, कि वो दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो सके जबरदस्त। और वो दोबारा अपने बिजनेस को लेके रन कर सके और अपनी फैमिली का कफील जैसे था वैसा बना रहे, उसको कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये आपका जो देते हैं ये कर्ज हंसना होता है या बस नहीं, दे ये दिया तो कर्ज दे हंसना नहीं होता, ये इस तरह होता है कि हमने बहुत बनमुट्ठी लें, जिसको हम देते हैं उसको पता नहीं चलता कि ये आया कहाँ से है। दिया? ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हमने आपस में, जैसे कि हम माशाल्लाह सब साहिब हैसियत लोग हैं मार्केटों में, ख़ासतौर से क्लिफ्टन की मार्केटों में, ऐसे ही है। उसमें हमने सबसे कहा जी इसमें हमारे पास ज्वेलर्स भी हैं, शूज़ वाले भी हैं, कॉस्मेटिक वाले भी हैं, कपड़े वाले, बुटिक्स वाले, इसमें सब मौजूद हैं। हमने सबसे थोड़ा थोड़ा मैं बोला जी वो फला शख्स का वो नुकसान हुआ है, इसके लिए हमने कोई एक 10 रुकनी अपनी काबीना को खुद बुलाया और बोला जी जिससे जो हेल्प हो सके हम उसकी वो हेल्प करते हैं। अब उसमें हमने, किसी ने हमें 5 लाख रुपए दिए, किसी ने 10 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 1, जिसकी जो हैसियत है, कोई खाली नहीं जाता। कराची के अंदर ये बात है, कराची वाले हर किसी की हेल्प करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, और हम जिस बंदे को भी उधर बुलाते हैं अपने दुकानदार को, तो वो बगैर दिए खाली नहीं जाता, और वही एक रकम हम उठा के बन मुट्ठी उसकी हेल्प कर देते हैं। ठीक इसके है, अलावा एक चीज़ और होती है, आप इस चीज़ को आगे बढ़ा दें, कभी ऐसा होता है जो हमारे पास वर्कर जॉब्स करते हैं किसी भी शॉप के ऊपर, उनका कभी किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मसले दरपेश आ जाते हैं और उनके इलाज वक्त से नहीं होते, उसके लिए भी हम आपस में ऐसी डोनेशन करते हैं कि हम उसका इलाज किसी अच्छी जगह करवा सकें। जबरदस्त, जबरदस्त। जी इस्मत भाई, माशाल्लाह। ये वैसे तो ये डिफेंस वाले हैं, वाकई में इनकी तो कहते हैं ना कि छतों पर भी ज़्यादा धूप आराम से ही आती है, क्लिफ्टन वाले हैं। तो मसला ये बताएं कि काफ़ी ऐसे लोग सामने आते हैं जो कि बेचारे अक्सर, क्योंकि देखिए इनका काम जो है वो मेरे काम से मिलता जुलता है। बिल्कुल, बेसिकली ये होता है कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने घर, अपने बहन भाइयों के लिए तो सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन आप जिनके साथ सारा वक्त गुजारते हैं, अगर आप उनकी तकलीफ़ शेयर करते हैं, आप उनके काम आते हैं, तो उसकी जज़ा अल्लाह ताला देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वही बात होती है कि आप किसी चीज़ के सदर बन जाएं, आप किसी के लिए कुछ नहीं करें और आप करें तो लोगों की बहुत दुआएं होती हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगी इनके काम को। और क्योंकि ये होता है कि दुकानदार कितना भी अच्छा प्रॉफिट में जा रहा हो, लेकिन लॉस के वक्त आपको पता नहीं होता कि हालात कब किसके कैसे बदल जाते हैं। बिल्कुल किसी ऐसे। को बीमारी आ गई, किसी को कोई और, जैसे ये बता रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया या कोई और मसला हो गया। तो बेसिकली ये है कि एक दूसरे की मदद जो है उससे अल्लाह पाक हमारे लिए जो रास्ते हैं वो बहुत आसान कर देता है। ये जो दुआओं का सिलसिला है ये बड़ा खूबसूरत है। अच्छा बाजी, एक चीज़ ये होती है कि फ़र्ज़ करें फिर मैं आपकी तरफ भी एक चीज़ ये लेकर आऊँगा कि दुकान जल गई, फ़र्ज़ करें एक बंदे की एक दुकान है, उसकी 6-7 दुकानें और हैं, तो वो तो चले एक ओवरकम कर जाएगा ना। जी जी। लेकिन अगर बाहर कोई पथारे वाला है या कोई सिक्योरिटी गार्ड है, वो जल चुका है बुरा वाला, तो वहाँ पर उनको इतना केटर नहीं किया जाता, या तो फिर उनको बोला गया कि ये तुम्हारे जो इदारे हैं वो तुम्हें देखेंगे, ये करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे फुकदान आता है, ये मैंने नोट किया है जी काफ़ी ऐसे कि ही है कि जब इदारे हाथ उठा लेते हैं तो फिर वो बेचारा क्या करे। बिल्कुल तो ऐसे ही है। सबसे पहले तो उनको एज वो उसे कहते हैं जैसे बाप की तरह सर पे हाथ रखते हैं, क्योंकि वो जो आपका होम एसोसिएटेड अदारा होता है उससे लोग एक्सपेक्ट करते हैं। आप बिल्कुल। देखें कि जैसे किसी हॉस्पिटल में, जैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो चैनल आपको किसी हद तक सपोर्ट करेगा। ऐसे ही है। डिपेंड करता है, जितना बड़ा चैनल होगा ज़ाहिरी बात है उतना ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा, लेकिन वो अव्वल खेश बात दरवेश होता है। अब मेरे घर में कोई काम करने वाला है तो मैं बाहर किसी को देने से पहले उसके मसाइल देखूंगी, लेकिन अब फिर वो वही बात आ जाती है, जब बहुत बहाने शुरू हो जाते हैं फिर हम कहते हैं अच्छा अब तुम थोड़ी देर रुको, हम पहले बाकियों को भी देख लें। नहीं, वो So, आप वाली बात पे मेरी आज हंसी जी। ऑफिस में भी निकल गई थी। बंदे ने कहा कि यार मेरे जो घर पे काम करती हैं वो उनकी बेटी की शादी है ना, जी तो आप माशाल्लाह मीडिया में काम करते हैं, तो आप मुझे बताएं। तो जी, मैंने जी। कहा वो घर में क्या काम करती हैं? जी कहते हैं माशाल्लाह बस हमारी बेगम जो है वो मतलब कटा हुआ भी उनको सब मिलता है, हंडिया भूनती हैं। ठीक है। तो मैंने कहा बाकी काटना, लाना, धोना, धुलाना सब, तो माशाल्लाह इनके लिए 5 हमने नौकर रखे थे। तो मैंने कहा 5 नौकर का मतलब आप अफोर्डेबल है। जी तो आप अफोर्डेबल के साथ साथ फिर मैंने आपकी मिसाल दी थी कि भाई बाहर क्यों देख रहे हो, पहले घर से तो शुरू करो। अक्सर लोग होते हैं वो हमें फोन करके कहते हैं कि आप वॉल ऑफ काइंडनेस में हमारी मासी या उस बच्ची की शादी है, प्लीज आप सपोर्ट कर दें। मैं उनसे पहले ही पूछती हूँ मैं बिल्कुल करूंगी, लेकिन पहले आप बताएं आप क्या सपोर्ट आप करें। क्या सपोर्ट करें? बिल्कुल। देखिए वो ये बात है ना कि आप थोड़ा सा आपने ऐड किया तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ऐड मोर इनटू इट।
لیکن اکثر لوگ جب یہ کہتے ہیں جی آپ کچھ کر دیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے, وہی جو ہم اس دن بات کر رہے تھے, اور اس کو عیدی سے تدفین کے لیے جانا ہے, اس کو پیسے دینا ضروری ہے یا اس میڈ کو دیں جس کو کہ آپ بھی دے سکتے ہیں؟ بلکہ آپ دیں گے تو انسپریشن لوگوں کو ہوگی کہ آپ نے پہلے اپنے گھر کی طرف دیکھا. بالکل یہی چیز ہے. اسی طریقے سے جی عظیم صاحب یہ بتائیں کہ جو سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں یا کوئی ایسا بندہ جس کی موٹر سائیکل میں پرابلم آ گئی ہے, تو آپ لوگ صرف ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ دکاندار, کیونکہ آپ لوگ دکان مالز کو کیٹر کریں, یا ان تمام جتنے بھی سیکیورٹی کا عملہ ہے یا صفائی والے ہیں ان تمام کو بھی دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے دیکھیں جی, جو بھی ہماری ڈومین میں آ رہے ہیں, ہماری مارکیٹ کے وہ اسٹاف میں, چاہے وہ سیپر ہے, وہ چوکیدار ہے, وہ گارڈز ہے, ایون کوئی بھی ہے, چاہے وہ ملازم ہے کسی بھی شاپ کا, اگر اس کو کوئی تکلیف درپیش آتی ہے تو ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑی انکوائری بھی کریں, آیا کیا وہ اس مسئلے میں, جیسے باجی نے کہا نا کسی بیٹی کی شادی ہے, کوئی گارڈ آتا ہے جی میری بہن کی شادی ہے, میری بیٹی کی شادی ہے, اس چیز پہ ہم تھوڑی انکوائری بھی کرتے ہیں. لیکن اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ درپیش آ جاتا ہے یا کوئی اس کو لیگل میٹر بھی یوز ہوتا ہے, تو ہمارے ایک لیگل فرم بھی ہے. اس لیگل فرم کے اندر ہم نے کچھ اپنے وکیل بھی ہائر کرے ہوئے, جن کو ہم منتھلی بیسس پہ کام ہو نہ ہو ان کو ہم سیلریاں دیتے ہیں, اور ان کے حساب سے ان لوگوں کے ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. صحیح تمام ورکرز کو, مارکیٹ کے دکانداروں کو, اگر کوئی دکاندار ہم سے ہیلپ لینا چاہے تو, اول تو دکانداروں کے پاس اپنا لائر خود موجود ہوتا ہے, لیکن ہم ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں. اس لائر کے لیے ابھی ہمارے سے ایک سیکورٹی گارڈ کا مسئلہ ہوا تھا, ہماری کلف میں وسیم نام ہے, اس کے خلاف کیسی نے بڑی ناجائز ایک FIR کاٹی, تو جبکہ وہ نہ وہاں کا دکاندار تھا, اس پہ الزام لگا وہ بجلی چوری کر رہا ہے. تو ہم نے اس کو فل فیسیلیٹیٹ کیا, اس کے کیس میں گئے, اس کو وکیل پرووائڈ کیا, اپنے پاس سے اس کی کیونکہ FIR کٹ چکی تھی کیسی کی طرف سے, اس کی ہم نے شیورٹی جمع کروائی, سب کچھ اپنی جیب سے کرا ہم نے, اس میں کسی سے نہیں بولا. ہم جو بھی کرتے ہیں, میاں طارق صاحب ہو گئے, ہمارے اور بھی ہیں, جہازیب صاحب ہیں, خوشحال صاحب ہیں, جو بھی ہمارے عہدیدار مشرف, سب صاحب حیثیت ہیں, سب کے اپنے اپنے بڑے بزنس ہیں. حاجی محمد شاہد ہیں اور جہازیب ہیں, یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں, نام تو میں سب کے نہیں لے سکتا, بہت سارے نام ہیں ہمارے ساتھ, بڑے اچھے اچھے نام ہیں. غفار صاحب ہیں, ان کا جولس کا کام ہے, رافع جولس والا عبدالقادر صاحب ہیں, یہ بہت ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی. اچھا مجھے ایک بات اور بتائے گا, دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہیلپ اس طرح چاہتے ہیں کہ آپ ان کی ہیلپ کریں, یعنی پیسوں سے ہیلپ تو ایک دفعہ, دو دفعہ, 3 دفعہ, 10 دفعہ, 11ویں دفعہ انسان تھک جائے گا, کیونکہ آپ خدا نہیں ہیں, آپ فرشتے نہیں ہیں, آپ انسان ہیں, اور انسان ایک وقت آتا ہے تھک جاتا ہے. وہ بھی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کی پرابلم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ میری مدد ضرور کریں, ٹھیک ہے, مجھے 1 مہینے کا راشن دے دیں, میرے گھر کا کرایہ دے دیں, لیکن ساتھ مجھے ایک پارٹ ٹائم جاب بھی دلوا دے. تو ایسا بھی ہے کہ مالز میں پارٹ ٹائم جابز ہوتی ہے, تو آپ اس سے بھی کیٹر کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں, مال میں پارٹ ٹائم جاب ہوتی ہے, اس کو بھی ہم کرتے ہیں, لیکن پارٹ ٹائم جاب ہمارے مال میں ایسی کوئی اویلیبل ہے نہیں, کیونکہ مال کے ٹرینڈ کراچی میں ایسے بن گئے ہیں. پہلے تو صبح ہم جب بچپن میں تھے, صبح 9 بجے شاپس کھل جاتی تھی, اس وقت کوئی مال نہیں تھے, مارکیٹیں تھیں, جب ہم چھوٹے تھے دیکھتے آ رہے تھے. اب یہاں پہ مال کی طرح ہی ہوتی تھی, اب ہاں وہ وہ تو کافی لیٹ لوگ شاپنگ کرتے ہیں, تو صبح بھی دیر سے کھلتے ہیں. صبح تو اب یہ ہو گئی 1 بجے کے بعد, 12 بجے کے بعد جو ہے نا مارکیٹیں اور مال اوپن ہو رہے ہیں. بالکل, وہ تو شیشے بھی نہیں کھولتے آپ والے, تو کلفٹن والے جی وہ کہتے ہیں کہ صبح کا پتہ ہی نہ چلے گا, دیر سے آئیں. جی, ہاں جی, تو وہ اس طرح ہوتا ہے نا, تو وہ پارٹ ٹائم کو تو فی الحال وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لیکن ہماری اپنی اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں, میرا تعلق پراپرٹی سے بھی ہے, میں ماشاءاللہ ایک بلڈر بھی ہوں, اور ناظم آباد ریل اسٹیٹ ایسوسی ایشن سپریم کونسل کا وائس چیئرمین بھی ہوں. وہاں پہ ہم ان کو دعوت یہ دیتے ہیں دوسرے لڑکوں کو کہ جی آپ یہاں سے فارغ ہوتے ہیں 9 بجے. اچھا, ریل اسٹیٹ کا کام ایسا ہے, رات کو 12, 1, 2 بجے تک کلائنٹ آ رہا ہوتا ہے, میٹنگس ہو رہی ہوتی ہیں, چل رہے ہوتے ہیں, کہ آپ یہاں پہ آئیں, یہاں چیز کریں, لوگوں کو یہ چیز پرووائڈ کریں, ایمانداری کے ساتھ محنت کریں. جب آپ اس کام میں محنت کریں گے, ریل اسٹیٹ میں آئیں گے, آپ کی تھوڑا سا مائنڈ کھلے گا, آپ آگے بڑھیں گے. دن میں آپ جاب کریں, وہاں پہ آپ کو لگی بندی ملے گی, رات میں آپ کمیشن پہ کام کریں ریل اسٹیٹ کے ساتھ. ان کے لیے ان کو ریل اسٹیٹ والوں سے جو ان کا انٹروڈیوس کراتے ہیں, ان کو ملاتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو ڈبل کام کر رہے ہیں اور اپنے گھر کو بہت اس مہنگائی کے دور میں بہت اچھے طریقے سے چلا. اچھا, جو فل ٹائم کی اگر میں میاں صاحب آپ سے بات کروں کہ وہاں پر اگر فل ٹائم کی ہم بات کرتے ہیں, تو ایک حکومت نے ایک پیرامیٹر سیٹ کیا ہے کہ اتنی سیلری مسٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ اس چیز سے قاصر ہیں دینے سے, وہ اپنی ہی 20,000 22,000 شروع کرتے ہیں.
तो क्या आपके यहाँ पर अगर किसी को वर्कर रखा जाता है, वो कोई भी काम हो, वो सेल्समैन हो, वो लाइट वाला हो, वो स्वीपर हो, वो कुछ भी है, तो क्या वही पैरामीटर फॉलो किया जाता है, या आप लोग उससे बढ़ के देते हैं, या आप लोग भी कहते हैं कि नहीं बस इसकी जो मर्जी है वो दे दे? अच्छा, इसमें सच्ची बात तो ये है कि जो वहाँ का हिसाब होता है उस हिसाब से हम लोग फॉलो करते हैं। यानी जो हमारे अंडर में जैसे सिक्योरिटी वाले हैं, सफाई वाले हैं, हमारा एक मुफ्त से छोटा सा मेंटेनेंस होता है 1000-1500 पर शॉप, तो वो जैसे इकट्ठा जितना होता है फिर उस हिसाब से हम उनकी सैलरी जो है वो मुंतखब करते हैं। ठीक है। कभी सिक्योरिटी वालों के भी, सफाई वाले भी होते हैं, इलेक्ट्रीशियन भी होते हैं, ऑफिस सेक्रेटरीज भी होते हैं, यानी ये 10-15 लोगों का एक स्टाफ होता है। तो उस हिसाब से यानी ऐसी इतनी सैलरी ज़रूर देते हैं जिससे उनका गुजर बसर हो सके, घर चल सके। ठीक है, ठीक है। तो बाकी हम वो फॉलो नहीं करते जो वहाँ से एक होता है कि भाई 70,000 देना है या 60,000 देना है, इससे कम नहीं देना, या 40,000 से। नहीं, लेकिन एक बात है कि अगर मियां साहब मैं एक बात आपको करूं कि हम लोग जो हैं वो देखते ही हैं कि अपनी सैलरी जो मेरी है, क्योंकि आप भी मतलब अगर प्रेसिडेंट है तो आप भी एक मुतहद है ना किसी के, कि आप काम करते हैं। अच्छा, इसमें ये थोड़ा नोट कर लें कि जो जैसे अजीम भाई बैठे हुए हैं या हम बैठे हुए हैं या जो एसोसिएशन होते हैं, इसमें किसी की कोई सैलरी नहीं होती। अच्छा, ये वेलफेयर के तौर पर ये काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं, लेकिन इनकी ना कोई सैलरी होती है ना इनको ऑफिस की तरफ से कुछ मिलता है। ऑफिस में जो स्टाफ होता है, जो लोग होते हैं, उनकी सैलरी जरूर होती है, हमारी कोई, बल्कि हम अपनी जेबों से खर्चा करके। इतना कमाते हैं ना माशाल्लाह, बिजनेस से कमाते हैं, नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखे ना, जब आप दूसरों की मदद करेंगे बेलौस, तो अल्लाह पाक आपको फिर बेदरेगी देंगे। इसमें आप लोगों के कॉन्टेक्ट्स वगैरह भी बन जाते हैं आपके अपने बिजनेस में भी, तो जी जी जाहिर बात है बिल्कुल, लोग एक दूसरे वो को भी बनते cooperate हैं। करते और जब आपको अच्छा काम करते हुए देखेंगे तो जाहिर बात है लोग फिर दूसरे कामों में भी, ये एक बहन, ये एक तजर्बा है और ये हमारा। होता है ना कि एक पर्सनालिटी का ट्रेट सामने आ जाता है ना, तो लोग ट्रस्ट करने लग जाते हैं। ट्रस्ट भी करने लग जाते हैं जब ईमानदारी से, ऑनेस्टी से आप किसी की मदद कर रहे होते हैं, इंसानियत की खिदमत का जजबा लेकर चलते हैं, तो फिर अल्लाह आपको इज्जत भी देता है और उसके साथ रिस्क भी देता है। ये तो एक, मैं बिल्कुल ही कहता हूँ, लेकिन मियां साहब एक हजरत है जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो हर साल ना रमजान ट्रांसमिशन में मेरे पास आते हैं और हर साल वो मुझे ये बोल के जाते हैं, निशान भाई अगली दफा टिकट आपका निकलना, हमने उम्रे में जाना है। और मैंने इस दफा तो उनको लाइव प्रोग्राम में बोला था, मैंने कहा भाई मैं बिल्कुल यूट्यूब पे बहुत दफा उम्रा करके आ चुका हूँ और लाइव तो मैं जा चुका उम्रा करने, लेकिन आपकी तवज्जो से मैंने 5-6 दफा उम्रा कर लिया। तो एक चीज होती है कि आपको करके दिखाना, जैसे कि हमारे साथ इस्मत अली बैठी हैं, तो इनको जब इन्हीं से पहली मुलाकात हुई थी तो हमारे इलाके में एक बच्चा था, ही सफरिंग फ्रॉम द लास्ट स्टेज ऑफ ब्लड कैंसर, मतलब उसका लास्ट स्टेज डायग्नोज हो गया। अच्छा जी, वो बच्चा गालिबन 9 साल का है और लगता 6-5 साल का ऐसा ही है। बहुत वीक है। तो इनके घर वो गया। अच्छा, मैंने इनसे सिर्फ बात की थी। अच्छा, मैंने ये बताया था, मुझे जो पता चला था दिल में सुराख है, दिल में सुराख नहीं था, उसको ब्लड कैंसर है और उसके घर में कुछ भी नहीं है। आप ये देख लें कि सिर्फ ये सामने आप टेबल देख रहे हैं, ये छोटा वाला है, ठीक है, इसको अगर आप 1.5 कर लेते हैं तो इतना घर है उनके पास जिसमें वो बच्चा रहता है। पंखा नहीं है उनके घर में, प्रॉपर लाइट दबा के जा रही है वहां पे इलाके में। तो मैंने इनसे बात की तो इन्होंने जो है जितना ये मदद कर सकती थी इन्होंने की, कर करा के। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग 3-4 फैमिलीज ऐसी हैं। एक और की भी मैंने इनसे बात की थी कि वो आंटी हैं हमारी, उनकी एक्सीडेंट में मतलब सिर्फ बॉडी है, बाकी हाथ पांव कट चुके हैं उनके, तो वो कहाँ से कमाएंगे? मियाँ दो बेटे मर चुके हैं, उनकी बेटी एक वो भी माजूर है। तो मुझे ये बताएं कि ऐसे लोगों का अगर सहारा कोई नहीं बनेगा तो फिर काम कैसे होगा? तो फिर हमने वॉल ऑफ काइंडनेस पे बात की, इस्मत वाली से बात की, तो चीजें चलने लग गए। असल में मैं ये कहता हूँ कि जितने मुखय्यर हजरात होते हैं वो जुड़कर अगर इन चीजों पर भी है ना, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, मुखय्यर हजरात अब हर जगह पर तो जा नहीं सकते, बेचारों काम जाना है, वहां पर ये चीज होती है कि ऑथेंटिक केस पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये ऑथेंटिक केस है, मैंने जो बात की इनके साथ, मैंने डायरेक्ट नंबर दिया, मैंने कहा बाजी आप बात करें, वो बच्चा खुद लेकर, अच्छा बाजी ने बच्चा नहीं बुलवाया था, उन्होंने कहा कि आप आइएगा कि मैं आपको कैश जो है वो हार्ड कैश दे दूंगी। तो यही चीज होती है कि आपका कुछ दिया हुआ अगले की जिंदगी। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे शॉपकीपर्स है ना, काफ़ी हमारे यहाँ ज्वेलर्स की शॉप्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, वो जो भी आएगा मदद के लिए वो यूनियन से रब्ता करता है, यूनियन के प्रेसिडेंट से या चेयरमैन से। वो जैसे हमसे रब्ता करते हैं तो हमारे जहन में होता है कि फलां 8, 10, 12, 15 दुकानदार वो हमें बता चुके होते हैं कि भाई किसी को कोई हेल्प मदद की ज़रूरत है तो आप अपने ऑफिस में भले उनको बिठा दिया करें, और हमारे को वो ट्रस्ट करते हैं, हम उनको बताते हैं कि इनको ये मसला है, किसी के कोई हॉस्पिटल में होता है, बीमार होता है या किसी भी कोई तकलीफ में होता है, तो वो फिर उनको हम मैसेज देते हैं, वो फिर जो भी डोनेशन होते हैं वो हमें देते हैं, तो हम उनसे उनके हवाले कर देते हैं। मेडिएटर बनना में भी बहुत सवाब है, क्योंकि जब लोग हर रोज काम करते हुए देखते हैं ना, तो वो फिर ट्रस्ट करके आपको देना शुरू कर देते हैं, उनको पता था ये देने वाला हाथ है, देने वाला हाथ और है। फिर जो है वो अल्लाह ताला कनेक्ट कराने वालों को जो है वो, इसलिए कि
وہ بندہ جا کے کسی سے مانگے گا تو کیونکہ اتنے فراڈز ہوتے ہیں کہ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے بالکل ایسا تو ہی ہے. اس وجہ سے یہ بہت اچھا کام ہے اور بالکل. اور کہتے ہیں کہ آپ کو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے عظیم صاحب یا طارق صاحب کہ آپ کی پاکٹ میں کچھ نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ آپ خدمت کتنی کر سکتے ہیں. جیسے کہ فرض کریں آپ اپنی دکانوں میں بیٹھے ہیں اور مجھے ایک کیس پتہ لگا اور میں آپ سے مل چکا ہوں, آپ میرے پروگرام پہ آ چکے ہیں, میں آپ کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی کہ میں آپ کے پاس آیا, حالانکہ میرے پاکٹ میں کچھ بھی نہیں. میں نے آ کے بولا کہ میاں طارق صاحب یا عظیم احمد صاحب یہ کیس ہے, آپ اس کو ویریفائڈ کروائیں, کروانے کے بعد جو ہے آپ کا تو پراپرلی پیسہ آپ نے دیا, میں نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا, لیکن میں حصے میں ثواب کا حقدار اتنا ہی ہوں کیونکہ میں نے آپ کے آگے سوال ڈالا. تو بس ہمارے یہاں پر تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ اب اگر ہم بات کریں اس چیز پر کہ ہمیں اگر چیزوں میں پرابلمز آ رہی ہیں تو کیا کلفٹن والوں کو بھی مسئلے مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ لائٹ کا مسئلہ ہے آپ کی طرف؟ نہیں, لائٹ کا مسئلہ زیادہ نہیں ہے, لیکن بعض ہماری کچی آبادیاں ہیں جیسے دہلی کالونی ہے یا پی این ٹی کالونی ہے, اس طرح وہاں پر لوڈ شیڈنگ ہے, اس حوالے سے لوگوں نے کنڈے ونڈے لگا رکھے ہوتے تو اس حساب سے وہ چلتا ہے. حقیقت تو یہ ہے. اچھا ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہاں یہ مسائل چل رہے ہیں تو وہاں اس طرح ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جیسے ہم ڈی ایچ فیز 7 میں رہتی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ لائٹ نہیں لے کے جاتے. میں نے کہا اس لیے کہ ہم پرومپٹلی بل دیتے ہیں, آپ بل نہیں دیتے, آپ نے کونٹیاں ڈالی ہیں تو 2.5 گھنٹے کی 3 دفعہ لائٹ جاتی ہے ایئرپورٹ کے پاس. یہ پتہ نہیں کوئی 5 اسٹار چرنگی ہے اور یہ آپ کا یہ کہتے ہیں, مجھے نام بتائے گا تو میں حیران رہ گئی. میں نے کہا 2.5 گھنٹے کی 3 دفعہ, تو انہوں نے کہا جی وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ چلو کچھ دیر تو یہ جو انہوں نے کونٹیاں ڈالی ہوئی ہیں خدا دار کالونی میں بازی ہوتی نہیں ہے, مطلب فکس ہے کہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے آئے گی پھر 2 گھنٹے مس جانی ہے. تو بےچارے بندے کہاں سے کام کریں. کچھ لوگ تو ایسے ٹھیک ہے نہیں ہزاروں کے ساتھ, لیکن جن کے 5-7 ہزار آ رہے ہیں وہ بھی بل دے رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ وہ بھی پیس رہے ہیں پھر. اچھا ایک بات آپ نے کی ہے نا کہ کلفٹن میں جائیں گے نا تو یہ پین ہمیں 200 کا ملے گا, تو ایسی وہاں کوئی بات نہیں ہے. اچھا خاص طور پر جو ہمارے وہ کلفٹن بہت جاتے ہیں نا, ہمارا تو جو ہے بہت جانا ہوتا ہے, بہت ریزنیبل چیز وہاں سے آپ کو آپ کی پاکٹ کے مطابق ملے گا. آپ کو جیسی چیز چاہیے, جس سٹینڈرڈ کی چاہیے, کم ہے زیادہ ہے, وہ رائٹ سنا کہ آپ لوگوں کی اس میں 500 روپے کی ٹی شرٹ نہیں. آپ ہمارے گلف میں آئیں گے, آپ کو سوئی سے لے کر سونے تک ہر چیز ملے گی اور آپ کی جیب کے پاکٹ کے مطابق ملے گی. بالکل سر بالکل آپ تشریف لیں, آپ کہیں جائیں گے بھی نہیں. گلف کے حوالے سے خود گواہی دے رہی ہیں آپ کے سامنے. نہیں وہ میں غریب آدمی ہوں, آپ تشریف لیں. میں بھی بالکل, میرا متوسط طبقے سے تعلق ہے اور میں زمزمہ جانے کے بجائے گلف جانا پسند کرتی ہوں. آپ کی جتنی پاکٹ ہوتی ہے آپ اس کے مطابق جاتے ہیں, آپ کو ورائٹی بھی مل جاتی ہے, جی بہت اچھی چیزیں بھی ملیں. میں نے یہ سنا ہے گلف کے بارے میں باجی کہ آپ کو جو خواتین ہوتی ہیں آپ کو تینوں لیول پہ ملتے ہیں, مطلب لو لیول, مڈ اینڈ دین ہائر لیول, آپ کو تمام چیزیں موجود ہیں. بالکل ایسے بالکل. اب میں نے یہ واللہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں, میں نے ایک جگہ پہ موازنہ سنا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ طارق روڈ پر ایک ڈریس دیکھا جس کی قیمت تھی 2850 روپے, جبکہ ہم گلف شاپنگ مال میں گئے تو وہ 1800 میں ہمیں مل گیا تھا. میں پورے 1000 روپے کا ڈفرنس. ایسے بالکل ایسے ہی ہے. یہ آپ لوگوں نے ڈرایا ہوا تو نہیں گلف والوں کو کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں ہم ٹی وی پہ چلے جائیں گے یہ باتیں کرنے, کچھ ایسا ویسا تو نہیں؟ وہاں کبھی آپ تشریف لیں, آپ فیملی کو لیں, آپ شاپنگ کریں تو بالکل آپ کو مزہ آئے گا. جیسے بہن کہہ رہی ہیں, وہ لڑکوں کی پاکٹ سے پیسہ نکلتے ہوئے مزہ نہیں آتا. اس وقت ہارٹ اٹیک آ رہا تو بس آپ کے پاس جتنا پیسہ ہوگا آپ اسی میں جو ہے جو چیز چاہیں گے وہ لے کے آ جائیں گے. گولڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ باجی ویسے ایک بات گولڈ کا کہتے ہیں کہ سونا ہر جگہ کا اچھا نہیں ہے, تو کیا گولڈ آپ نے کبھی پرچیز کیا گلف؟ اچھا گلف سے میں نے بہت بنوایا ہے. وہاں پہ بالکل بیک سائڈ پہ, اب مجھے اگر نام میں بھول رہی ہوں, پرنس جیولرز, جی پرنس کچھ کے سے پتہ نہیں نام تھا, جو بھی ہے نام, بہرحال نام نہیں لینا بھائی. بہرحال جی وہ میں نے جب میں یہاں پہ 2009 میں آئی تھی ان سے میں نے لیا تھا, اور ایک بالکل مین پہ بڑا برانڈ ہے ان سے بھی میں نے, ٹی سے ان کا نام شروع ہوتا ہے, وہ بھی لینا نہیں ہے نام, ان سے بھی میں نے جو ہے بنوایا تھا. تو ان کی جو ہے نا وہ بہت اچھی چیزیں تھی, اور مطلب پراپر وہ رسیدیں بنا کے دیتے ہیں, بلکہ ایک سے پھر میں نے دوبارہ ڈیزائن چینج کرایا تھا. سو مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. گولڈ کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے کلفٹن ڈیفنس میں سب سے ٹاپ پہ گلف ہے. لیکن اگر فرض کریں آپ دونوں سے میرا سوال ہے کہ ایک چیئرمین ہے اور ایک پریزیڈنٹ ہے, کہ اگر کسی نے سونا خریدا اور اس کو کچھ کھوٹ فیل ہوا, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا زندگی میں, کچھ بھی ہوتا ہے, تو وہ اگر آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز دیکھیے, یہ رسید پہ تو یہ لکھا تھا, یہ چیز یہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے ٹیسٹ کروایا, وہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا, وہ بالکل ہمارے پاس ہی آتے ہیں. صحیح. اور ہم فوری طور پر دکاندار کو بلاتے ہیں اور وہ چیک کرواتے ہیں,
अगर कहीं पर भी कोई फॉल्ट हो हम फौरी दूर करके देते हैं, और जिस तरीके से क्लाइंट जो है वो मुतमईन होता है हम उसी हवाले से उसको मुतमईन करते हैं। इस तरह लेडीज के भी आ जाते हैं, जैसे वहाँ शादी ब्याह के इस तरह के सूट का ऑर्डर देती हैं, वापसी पे आती हैं, उनके साथ कोई भी मिसहैप होता है या कोई कपड़ा सूट बनाने में कोई फॉल्ट आता है, वो फिर हमारे पास आती हैं। तो हम दुकानदार के बजाय कस्टमर को जो है ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। क्या कहते हैं, तो आपको दूसरा सीख देंगे? उसका मसला जो भी होता है वो अगर दुकानदार का कसूर होता है, उसको कोई फॉल्ट होता है, तो हम दुकानदार को कहते हैं कि ये फॉल्ट दूर करके दो, वरना ये वापस इनको पैसे दो। लेकिन कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं होता है कि जो नाराज होकर चला जाए, हम उसका मसला पहले Sometimes ऐसा भी होता है ना मियां साहब कि अब वो लड़की आई है, उसने कहा कि मुझे पिजामा बना के दो, उसके बाद जी वो गोल वाला क्या होता है जो पहनती है लड़की दुल्हन, ट्राउजर ढाका पजामा, अगर आ रही है लहंगे, वो उसके बाद आगे नहीं मेरा तो मूड ही चेंज हो गया था, मैंने तो ये बगरारा बनवाना था, तो फिर ऐसे में तो फटा बेचारा दुकानदार तो फंस गया। ऐसा वो छोटे मामला तो दुकानदार खुद माशाल्लाह बड़े होशियार और चालाक होते हैं। बड़ा कोई मसला तो वो हमारे पास आता है। ठीक है मतलब अच्छा Zishan, one of the callers kept on trying इससे हाँ, पहले जी, कि जी, they जी। would leave, नहीं मैं आपको only कहता send हूँ the कि message to pick up ठीक है her जी, call. बिल्कुल देख लेते हैं और कॉल्स के भी सिलसिला हम जारी सारी रखते हैं। और बिल्कुल जनाब क्या चीज़ है वो भी मैं जस्टिफाई करवाता हूँ, तो मेरे मैसेज तो चला गया जो आपने जैसे कहा, तो बिल्कुल देखते हैं। अच्छा जी, और साथ साथ ये चीज़ के अब मुझे ये बताइएगा कि जो लोग इस चीज़ की तरफ आते हैं, तो क्या गल्फ शॉपिंग मॉल के अंदर उनको इन्वेस्ट इन दैट फॉर्म कि उनको खरीदनी पड़ती है दुकानें या वो रेंट पे लेते हैं? आपसे इस बारे में बात करेंगे। हम बाजी की तरफ आते हैं। बाजी मुझे ये बताइएगा कि जो लोग अगर बिजनेस करना चाहते हैं और वो आपसे कहते हैं कि हमें थोड़ा सा हमें कुछ गाइडलाइन दें या हमें कुछ इन्वेस्ट ऐसा करवा दें कि हम, तो उसमें भी आप देखिए ऐसा जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी कोई रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 महीने बाद 3-4 लाख रुपए की हेल्प हम मुख्तलिफ मद में लोगों की कर देते हैं। नहीं मतलब ऐसे कि आपको कुछ अब अगर मेरे पास कोई आता है तो यूजुअली मैं जो कार्ट किसी को लगा दिया फल सब्जी के लिए, उसको ले दिया, उसको रेडी ले दी, और चिंगची के पीछे एक वो पूरा बनाते हैं, उसमें सब्जी डाल के बेचते हैं वो बनवा दिया उसको। किसी को जो है वो काउंटर, जैसा ही आपका काउंटर है इस तरह अपनी दुकान का काउंटर चाहिए। कुछ ख़वातीन हैं जो कि घर में बैठकर समोसे रोल बनाती हैं, रमज़ान पे हम उनसे ले लेते हैं और फिर हम उसको आगे सेल कर देते हैं। अभी जिसका आपने बताया था, जिस बच्चे को ब्लड कैंसर था, उसकी खाला को हमने वो सिलाई मशीन लेके दी है। अभी आज भी उनकी कॉल आई थी कि बाजी आप कपड़ा भी ले दें मुझे, तो मैंने उन्हें कहा जी उसके लिए मुझे आना पड़ेगा, कि मैं आपसे सादा से सूट सिलवाऊंगी, सिर्फ नीटनेस होनी चाहिए कि मैं अपने सूट किसी को दिखा के कहूँ जी आप घर में पहनने के सूट सिलवा लें। वरना ख़वातीन के नखरे बहुत होते हैं, वो कहती हैं जी हम टेलर और ब्रांड के पहनेंगे, तो आप घर में लॉन के कपड़े तो इतनी गर्मी है कि हर एक का दिल करता है, तो आप किसी यतीम, किसी ब्लड कैंसर में मुब्तला बच्चे की माँ से सिलवा लें कि उसके लिए एक छोटा सा रोजगार हो जाए। तो मैं आपके तवसत से ये कहना चाहूँगी कि कोई नेकी छोटी नहीं है, अपने इर्द गिर्द देखिए, किसी बड़े मुआवजे का इंतज़ार नहीं कीजिए। ज़िंदगी इतनी अनप्रडिक्टेबल है कि हमें नहीं पता, हम यहाँ से हम इतने मोहताज हैं, ये भी नहीं पता कि पता नहीं उठ पाएंगे कि नहीं। सो जो नेकी आप कर सकते हैं वो करें, उसे कल पे नहीं डालें, और दिस इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड। जबरदस्त। अच्छा जी, अब आपकी तरफ आते हैं कि कुछ लोग आते हैं कि कहते हैं कि हमारे कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, लेकिन कुछ लोग एक एम्बिशन लेकर आते हैं कि हमें किसी के साथ सेटल डाउन कर दे, हम काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि ट्रस्ट बहुत मुश्किल से होता है। तो फिर अगर कोई बंदा नया बिल्कुल आता है तो फिर आप कैसे ट्रस्ट करते हैं? क्या कुछ वेरिफिकेशन है आपकी जिसके थ्रू फिर आप उसको पास ऑन करते हैं किसी भी दुकानदार के पास? अजीम भाई जवाब देंगे। देखिए जी, एक तो तमाम दुकानदारों की ज़्यादातर अपनी ज़ाती दुकानें हैं, सही, और आज न्यू दुकानें नहीं है, पुरानी दुकानें हैं। इसमें ये होता है दुकान सेल परचेज होती है, जो दुकानदार आता है वो पीछे से आगे आता है। अगर कोई गल्फ में आ रहा है तो उसकी ख्वाहिश ये होती है जामा वाले की वो क्लिफ्टन आए, लंचवर्ण वाले की दुकान होती है, बोल्डन वाले की होती है क्लिफ्टन आए। अच्छा, इस इलाके से जितने भी लोग माइग्रेट करके क्लिफ्टन आ रहे हैं वो सब एक सीनियर लोग होते हैं, पुराने, समझे जामा किलात एक बिजनेस की एक यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही है। ऐसे हैं। गल्फ में इतने सीनियर लोग नहीं होंगे जो इतने जामा किलात में, जामा किलात एक कदीम मार्केट है और बहुत बेहतरीन मार्केट है, तो वहाँ से वो सब लोग गल्फ आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गल्फ में बिजनेस माशाल्लाह बहुत अच्छा है। सही। क्योंकि जो जामा किलात का बिजनेस है वहाँ पे अगर कोई शादी करता है तो वो एक इंतज़ार करता है, जी मैं अपने घर में कमेटियाँ डालूंगा, कहीं से पैसे आएंगे कर देंगे, फिर हम अपनी बच्ची की शॉपिंग करेंगे।
لیکن یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کسٹمر اگر ایک سوٹ لینے آتا ہے تو اس کو اگر 4 پسند آ جائے تو 4 لے کے چلے جاتے ہیں. زبردست. اس کو کسی چیز کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے. اگر انہیں کل ٹی پارٹی پہ بھی جانا ہے تو انہوں نے آج نیا سوٹ پرچیز کر لیا. زبردست. صحیح ہے. تو یہاں پہ بزنس الحمدللہ بہت اچھا ہے. ہر شخص یہاں آنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے. یہاں رینٹ کی دکانیں اس وقت ناممکن ہیں. اچھا اگر رینٹ ہے تو کتنا ہے آپ کے وہاں پر؟ رینٹ بھی یہاں پہ مناسب رینٹ ہے, کوئی اتنا زیادہ رینٹ نہیں ہے. آپ کے لیے 1.5-2 لاکھ بھی کم ہوگا وہاں پہ نہیں دیکھیں نہیں ہماری جو اسٹارٹ کی دیکھیں بزنس کے حساب سے ہمیشہ رینٹ ہوتا ہے, جو دکان جیسی چل رہی ہے. ہمارے پاس اگر بڑی دکان اسٹارٹ کی ہے تو وہاں پہ منیمم 3 لاکھ روپے سے رینٹ شروع ہوتا ہے. اور اگر وہی بالکل اینڈ میں دکان جا رہی ہے, چھوٹی شاپ ہے, تو اس کا تقریباً 25,000 رینٹ اس کا ہوتا ہے. لیکن جو 25 وہ دے رہا ہے تو ماشاءاللہ 3-4 لاکھ روپے بزنس پروفٹ کما رہا ہے صحیح بزنس کر کے. اچھا گلف کا یہ بھی ہے کہ کوئی دکان اندر نہیں ہے, وہ ساری اتنی رلا میلا وہ کہتے ہیں نہیں اندر ہے, اندر مطلب ہر کوئی کی ہر ایک رسائی کرتا ہے اس دکانوں تک. جی کیونکہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو وہ یہی ہے کہ گلف کی جو آپ کی وہ کڑھائی والی جو دکان ہے وہ کافی پیچھے کی طرف ہے, لیکن لوگ جاتے ہیں وہاں پہ بھی. بالکل جاتے ہیں. خواتین تو چاند پہ بھی جا سکتی ہیں اپنا کام جب کروانے. اندر آتا ہے نا تو وہ پوری مارکیٹ کو گھومتا ہے. سننا ہے کہ پاکستان کا دوسرا جہاز خواتین لے کے جائیں گے جو جہان کے گھومے گا. شاپنگ سے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں یہ بات. لیکن ایک بات ہے کہ یہ پھر بھی میں اپنے پاکستانی خواتین کے لیے, جیسے کہ ایک اور پروگرام میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں یا جو خواتین ہیں, مطلب ہم سوچتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا جی ہمارے یہاں پہ زیادہ تر سوچا جاتا ہے کہ خواتین, ہر ایک لڑکی کی, ہر ایک خاتون کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے, نئے کپڑے پہنے. لیکن پاکستان ایک واحد ملک ہے کہ اگر میاں کے پاس پیسے نہیں ہیں تو عورت سناتی ضرور ہے لیکن ایڈجسٹ کرتی ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ نہیں, وہ اپنے بجٹ کے مطابق الحمدللہ بناتی ہے اور پہنتی ہے. ایسے ہی ہے. مطلب آپ بہت مہنگی چیز نہیں پہنے, آپ سستی پہن لیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آرٹسٹک ہوتی ہیں خواتین. بالکل ایسے ہی ہے. نہیں اس کے بعد ایک چیز کہ وائٹ کاٹن کا جو سوٹ ہے اس کو آدھا رنگ لیا, کالا رنگ کر لیا, یہ کر کے مکسر میچ کچھ رنگا میزی بنا کے, تو کافی کریٹو لوگ ہیں ہمارے. تو یہ بتائیں کہ اب آپ کو, کیونکہ ہم ٹورڈز ٹو اینڈ ہے اس والے سیگمنٹ کے, تو مجھے یہ بتائیں کہ عظیم صاحب آپ کو اس فیلڈ میں کتنا عرصہ ہو گیا اور اب آ کر افسوس ہوتا ہے کہ خوشی ہوتی ہے میں نے اس فیلڈ کو چوز کیا؟ اچھا نہیں دیکھیں جی, ہم شروع سے ایک بزنس مین ہیں. صحیح. اور صرف میرے ایک بھائی ہیں جو فورس میں گئے, باقی ہم سب بھائی بزنس مین ہیں. ہم تو میرے والد بھی ایک صحافی تھے. صحیح. لیکن جب میں نے بزنس کو چنا تو میرے ساتھ میرے سارے بھائیوں نے بزنس کو چنا. صحیح. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک کامیاب بزنس مین ہیں. ایک بزنس سے ہم نے شروع کر کے آج کئی بزنس کھڑے کریں. ماشاءاللہ. اور اس کے باوجود بھی آج جس طریقے سے ہم اپنے سوشل ورک کام لے کے چل رہے ہیں, ہماری کوئی وہ نہیں ہے, این جی اوز نہیں ہے ہماری, کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. اپنی مدد آپ کے تحت اگر ہم اپنی دکان جاتے ہیں تو آپ بلیو کریں کہ ہمیں 5 منٹ اپنی ذاتی دکان پہ بیٹھنے کا یا کسی کلائنٹ سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے چنا نا آپ کو. چنا اللہ تعالیٰ نے, یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے بعد منتخب کیا کہ آپ لوگوں کی مدد کریں. اور یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ ایک آپ لوگ جو مددگار ہوتے ہیں, ایک حافظ اور ایک نعت پڑھنے والے یا ہم پڑھنے والے, ان کو خدا تعالیٰ خود چنتا ہے. کیونکہ آپ کی فرض کریں اگر مجھے کچھ چاہیے ہے, ایون پیسے بھی چاہیے, میں نے آ کے آپ سے سوال کیا یا میں میاں طارق صاحب کے پاس یا عصمت علی کے پاس میں گیا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, یعنی میں نے خدا کے بعد اپنا راز آپ کو دیا, ٹرسٹ کر کے دیا نا. تو یہی چیز ہے. جی آپ بتائیں میاں طارق صاحب, پسند ہے, بالکل خوش ہیں یا افسوس ہوتا ہے کہ میری اتنی چھوٹی سی عمر ہے میں کن کاموں میں پڑے گا؟ کہ میں آپ کا شکر الحمدللہ. ایک تو ہم دونوں ایک جیسا کام کرتے ہیں, سوال آپ ایک, تو دونوں کا جواب ایک ہی ہوتا ہے. ہماری طرف سے بھی یہی جواب ہے. لیکن پتہ کیا اس میں جو خوشی ہوتی ہے, یہ میڈم بھی بتا سکتی ہیں بڑے اچھے, جب آپ مخلوق کی خدمت کرتے ہو, لوگوں کی خدمت کرتے ہو, جذبے کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, لوگوں کے مسائل کام حل کرتے ہو, آپ کو نیند بھی سکون سے آتی ہے. دوسروں کے یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے جو آپ کر رہے ہو. تو اس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے, اللہ کا رسول بھی پسند کرتا ہے, لوگوں کی مدد کرنا. تو ہم حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی, یعنی اب انسان کو ہم, یعنی یہ نہیں ہے کہ گلف کی حد تک ہم ہیں, کراچی کے کسی کونے پہ بھی ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی بندہ تکلیف میں ہے, کوئی پریشانی میں, اب یقین جانا ہے اس کے پاس جا کر اس کی مدد کرنے کو ہمارا دل کرتا ہے. یہ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی لیکن ہمیں بہت ذہنی سکون ملتا ہے. اور اس کی آج ہم خوش ہیں. ہمیں 20 سال ہو گئے مجھ کو گلف کے اوپر, گلف کے اندر 8 سال سے میں پریزیڈنٹ ہوں وہاں پر کنٹینیو. تو الحمدللہ ہمارا ایک کردار ہے, آپ کبھی تشریف لائیں گے آپ کو بڑی خوشی ہوگی.
اور اس میں آپ یہ تو سوال ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ نے 2-3 دفعہ کہا آپ تشریف لائیں گے, ہم تشریف لائیں گے تو ہمیں کیا ڈسکاؤنٹ ہوگا؟ دیکھیں پہلے یہ بتا آپ دیں, آئیں انہوں گے نے سوال کر لیا کیا واؤچر ملیں گے. یہ تشریف, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہمارے جو دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر وہ منافع کماتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ نے خود گواہی پہلے دی ہے کہ وہاں جب ہم جاتے سارے ہیں نہیں ہوتے, کچھ آٹا بھی کماتے ہیں, کچھ آٹا یہ تو چلتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہاں ایسی کوئی آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا. آپ جو فرما رہے تھے کہ 500 کی شرٹ مل جائے گی, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو 300 کی مل جائے گی. آپ آئیں تو سکھا لی نئی والی کی بات کروں, لنڈن میں تو بھائی جان نئی والی ملے گی. وہی بات ہے. اچھا جی, علی احسان بھائی نے کہا کہ واقعی قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو منتخب کر لیا, تو آپ ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, اور انشاءاللہ زندگی بخیر پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. آپ کے توسط سے ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا, آپ کے چینل کے توسط سے, ہم ڈیفنس کلفٹن تاجر اتحاد کے رہنما ہیں, لیکن ہم پھر بھی اور تمام کراچی کی تمام مارکیٹوں کو ہم دعوت دیتے ہیں, کسی بھی مارکیٹ کو ہماری خدمات چاہیے ہم اس کے لیے حاضر ہیں. جتنے بھی مارکیٹ کے صدیور جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ ملنا چاہیں, ہم کھلے دل سے ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. جزاک اللہ جی. اسی کے ساتھ اپنا دونوں کا خیال رکھیے گا آپ دونوں, اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اسی کے ساتھ پہلا گھنٹہ کیسے گزر گیا پتہ نہیں چلا. اب ہمیں 2 نئے مہمان جوائن کریں گے, بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے پروگرام مارننگ ڈیلائٹ ود ذیشان اظہر. اور جناب ویلکم بیک. اور جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, ہمیں ایک نئے مہمان نے جوائن کیا, لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں جنہوں نے ہمیں کال کیا تھا بریک پر. ہم نے ان کو کہا کہ آپ ویٹ کریں, تو ہمارے ساتھ موجود ہے سائمہ خان. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سائمہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے سائمہ آپ کے؟ صاحبہ کے بارے میں بات کرنی ہے. جی بولیں. میں انہیں ویسے تو کافی سالوں سے جانتی ہوں, لیکن یہ پچھلے 2 سال سے میں نے انہیں جس محنت اور لگن سے, یقین کریں کہ میں نے انہیں دیوارے مہربانی کے لیے کام کرتے دیکھا ہے, مجھے بہت متاثر کیا ہے ان کی چیز نے. انہوں نے اپنی صحت نہیں دیکھی, انہوں نے موسم نہیں دیکھا, دن رات انہوں نے محنت کی, اور ماشاءاللہ بہت کامیاب جا رہی ہیں. اور میں تو یہی کہوں گی کہ جس طرح یہ نیکی کر رہی ہیں اسی طرح باقی لوگ بھی کریں. اور مخیر حضرات سے میں یہ کہوں گی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں. ماشاءاللہ میں نے جتنا انہیں دیکھا ہے محنت کرتے ہوئے, میں نے شاید ہی کسی کو دیکھا ہوا نا, تو مجھے ان کے کام نے بہت متاثر کیا ہے. بہت ماشاءاللہ بہت یہ کہنے کی نیک نیتی سے اور بہت ہی لگن سے کام کر رہی ہیں نا. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ بالکل جی بالکل, آپ کی آواز آ رہی ہے, اور آپ کے ہم باتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کی کام کی تعریف کرتا ہے تو اس کا بھی جذبہ بڑھتا ہے کام کرنے کے لیے. تو عصمت باجی تو بالکل ایسی ہیں. ماشاءاللہ میں کہتی ہوں, میں اتنی متاثر ہوں ان کے کام سے. میں ان کا ہر کام تقریباً کہنے کے دیکھ رہی ہوئی ہوتی ہوں, کبھی ان کے مختلف چینلز پہ, یہ فیس بک. بہت شکریہ باجی آپ کی محبت. میں محبت ہے. جتنی لگن سے, میں کہتی ہوں جی, جتنی لگن سے یہ کام کرتی ہیں, انہوں نے اپنی صحت کا بھی اتنا خیال نہیں کیا کہ بس جو نیک کام کی طرف لگی ہوئی ہیں بس لگی ہوئی ہیں. میں بس ڈونر سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ ڈونیٹ کریں تاکہ ہم اسی طرح اتنا زیادہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں. جس طرح ہمیں حقدار لوگ کالز کرتے ہیں, اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ کوئی سنسیئر ڈونر بھی یہ کہے کہ جی میں آپ کے ساتھ ہوں, اب اپنا نیکسٹ کیس میرے ساتھ ڈسکس کریں, ہم اسکل لرننگ پہ کام کریں. بالکل, بلکہ میں یہ مخیر حضرات سے کہوں گی کہ یہ جس طرح سے نیک نیتی سے عصمت علی صاحبہ کام کر رہی ہیں, آپ ان کا ساتھ دیں, انہیں سپورٹ کریں. اور دوسری بات یہ کہ مخیر حضرات سے یہ کہوں گی کہ اس کار خیر میں حصہ ڈالیں اپنا. جزاک اللہ جی. اور اسی کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جیسے سائمہ جی آپ نے کال کی, ایسے ہم لوگوں سے بھی یہ کہیں گے. بہت بہت شکریہ سائمہ کہ آپ نے ہمیں کال ان کیا اور آپ ہمارے ساتھ رہی. ہم مزید بات کریں گے. تھینک یو جی. اور ساتھ ساتھ یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں جو اس کار خیر میں جڑنا چاہتے ہیں وال آف کائنڈنس کی, بالکل جناب آپ جڑ سکتے ہیں. ہمیں جوائن کیا محمد سیف الدین صاحب نے, جو کہ ماشاءاللہ اتنا کچھ کرتے ہیں. اور ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم فہرست لکھنے بیٹھیں تو
تو عظیم بھائی ایسے ہی ہوگا کہ ہم بالکل کم پڑ جائے گی ان کے لیے. تو ماشاءاللہ فاؤنڈر آل کراچی ریئیکٹر ایسوسی ایشن اور آل ناز آباد ریئیکٹر ایسوسی ایشن کے بھی یہ پیشوا ہیں, اور ساتھ ساتھ ان چیزوں کو لے کر چلتے. تو ان سے پوچھیں گے اتنی چیزوں کو یہ اکوموڈیٹ کیسے کرتے ہیں. تو محمد سیف الدین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. مطلب سوتے ہوتے ہیں یا نہیں, پہلے تو بتائیں. بالکل ٹائم ہے سونے بالکل, کا یا جی نہیں؟ بالکل, اب مل وہ جاتا والا ہے سونا نہیں, یہ والا سونا. نہیں بالکل, پکی بات ہے. اللہ میں نے رات بنائی اسی لیے سونے کی. نہیں اتنا کام کرتے کدھر سوتے ہیں, مجھے تو لگتا ہے نہیں, یہ آؤٹ کراچی ریلوے اسٹیشن یہ بنی ہے, یہ 2019 میں ہم نے بنا دی تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد تو یہ علاقائی ایسوسیشن کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا کراچی کی تمام علاقائی ایسوسیشن کو, صحیح. اور ایک نام دیا آل کراچی ریلوے اسٹیشن, جس کے صدر ہمارے, کیونکہ اس وقت بنانے میں ہمارے عظیم بھائی نے بھی ہمارے ساتھ بہت ساتھ تعاون کیا, ماشاءاللہ بہت ساتھ دیا. صحیح معنوں میں اس وقت راتوں کو یہ جاگے تھے صحیح. ہمیں لے کے نا. بنانے کے بعد پھر ایک پلیٹ فارم بنایا جس کے چیئرمین راحیل ہارون, ماشاءاللہ جو بیریا کے پہلے تھے, ماشاءاللہ. وہاں کے ایشین کے چیئرمین بھی تھے, لیکن اب تو بیریا کا معاملہ تھوڑا خراب ہو گیا, اب ذرا بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ ہیں, صدر جو ہیں ایم رحمان ہیں. اچھا, وہ تو بن گئی, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے ریل اسٹیٹ سیکٹر کی, ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے اس وقت تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے. آپ دیکھیں نا, بے جا ٹیکس لگائے گئے, کیونکہ وہ ریئل ہے نا, ریئل چیز تو اچھی نہیں لگتی نا. نہیں تو اس پہ اگر فیک اسٹیٹ ہوتی نا بڑا مزہ آتا. چلیں ٹھیک ہے, اس پہ بھی آ جاتے ہیں. ریل ٹیکس لگا کر, ریل ٹیکس پاکستان گورنمنٹ لگا دیتی ہے, آئی ایم ایف کے کہنے پہ لگائے جا رہے ٹیکس. دیکھیں آپ کو ایک بات میں یہاں پہ بولوں گا کہ محمد سیف الدین صاحب, کہ اگر آپ سے میں قرضہ لینے آ رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ آپ کی شرائط سخت ہیں, ٹھیک ہے, آپ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے, تو نیچرلی آپ کی تو خصلت میں موجود ہے کہ آپ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے, تو میں آپ کے پاس گیا ہی کیوں؟ یہ تو میری نااہلی ہے نا کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. بس یہ نااہلی جو ہے نا, آپ کی بات کر رہی ہے, نااہلی جو ہے نا ہمیں اس وقت ریل اسٹیٹ سیکٹر کو خاص کرنا. میں آپ کے چینل کے طور سے یہ کہنا بھی چاہوں گا حکومت ارباب اختیار کو, ہم نے قائمہ کمیٹی کے ساتھ بھی کو بھی درخواستیں بھیجی ہیں, فائنانس منسٹر کو بھی درخواستیں بھیجی ہیں. دیکھیں ہمارے پاس ایک فیڈریشن کا لیول بھی ہے, ہمارے پورے پاکستان کی جو ایسوسیشنز ہیں ان کے ایک فیڈریشن ہے, جس کے چیئرمین ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں مسرت اعجاز خان, اور صدر ہیں سردار طاہر. انہوں نے بڑی میٹنگیں کی ہیں, بہت کوششیں کی ہیں, اور اگلے مہینے آ رہا ہے بجٹ, اور بجٹ میں یہ سننے میں آ رہے ہیں کہ اور مزید ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. تو وہ اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہے ایک ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے, جیسے ہمارے عظیم بھائی ہیں, یہ کنسٹرکشن کا بھی کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ نا. اب کنسٹرکشن کا ان کے ساتھ جو ہے نا مختلف لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں. سیمنٹ ہے, بجری ہے, سریا ہے, پلمبرنگ کا سامان ہے, الیکٹرک کا ہے, اور سے لیے مختلف قسم کے 70-80 مختلف کمپنیاں بھی جو ہے ان کے ساتھ انوالو ہوتی ہیں. وہ تک بے روزگار بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت یہ پوزیشن ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر کی کہ لوگ اپنے آفیسز بند کر رہے ہیں. اور اب یہ جو بجٹ کے اوپر جو نیا بجٹ میں جو نئے ٹیکسز لگانے کی بات کر رہے ہیں, اس سے تو ہمیں بالکل ہی ہم تباہی کی طرف چلے جائیں گے. اور میں یہ چاہوں گا کہ اصل میں مجھے چیز ہوتی ہے, جیسے کہ میں عظیم بھائی آپ سے بھی کہوں گا کہ اگر کوئی ایسا ہمارے پاس کیس آتا ہے تو میں ضرور آپ کی طرف ریفر کروں گا کہ اگر وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں سیف الدین صاحب کہ ہمیں زندگی میں لوگوں کے ساتھ نا جڑنے کے لیے, جیسے کہ فرض کریں عظیم بھائی ہیں یا آپ ہیں, کہ آپ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ اگر ناظم آباد کی آپ ریل اسٹیٹ کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر اس وقت فقدان ہے, بائر زیادہ ہیں, سیلر زیادہ ہیں, یا بائر بھی بہت ہے, سیلر بھی بہت ہے, کام ہو ہی نہیں رہا؟ دیکھیں اس وقت ناظم آباد کیا پورے کراچی کی یہ صورتحال ہے. میں پورے کراچی کی آپ کو صورتحال بتا سکتا ہوں ریل اسٹیٹ کے حوالے سے, کہ بالکل کام نہیں ہے, اور ریل آفیسز بند کر رہے ہیں لوگ. صحیح, بہت سارے لوگوں نے آفیسز بند کیا, اور بہت ہی اس وقت جو رمضان گزرا ہے اس کے اندر بھی ماشاءاللہ سے ہم نے, یہ ہماری سپریم کونسل کے وائس چیئرمین بھی ہیں, ہم لوگوں نے مل کے لوگوں کے ساتھ ہیلپ آؤٹ بھی بہت کیا ہے. وہ تو خیر بولنے کی بات نہیں ہے, لیکن ہم کیا کریں, مجبور ہیں. وہ تو ابھی بھی آتے ہیں لوگ, لیکن ہم مجبور ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, خود ہمارے حالات جو ہیں, ہمارے کاروبار جو ہیں بالکل ہی ٹھپ ہوئے ہیں. صحیح. تو مجھے یہ بتائے گا کہ ہمیں چیزیں دیکھنی ہوتی ساتھ ساتھ, تو میں یہ کہوں گا کہ اب اگر ہم کاروبار کو دیکھتے ہیں جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں ٹھپ ہوتی چلی جا رہی ہیں, تو ہم سیکٹر کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں, یا واقعی میں کوئی امید ہے ہمیں کہ ہم آگے جا کر بڑھ سکیں گے, یہ کام دوبارہ شروع ہوگا؟ دیکھیں بہت اچھی بات کی آپ نے, اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ بات کی. اور میں آپ کے چینل کے طرف سے پھر کہوں گا کہ
हुकूमत को, कायमा कमेटी को, फाइनेंस मिनिस्टर को, वजीर आजम को, सदर साहब को कि हमारे पास ऐसे भी टैक्स को, देखिए हम टैक्स देना चाहते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, हम टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए ना। हमारे पास टैक्स के जो है ना बहुत एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आप हमारे साथ बैठे से हमें रेगुलाइज तो करें, रियल एस्टेट सेक्टर को, रियल एस्टेट एजेंट को एक रेगुलाइज करें, आप उसकी एक कमेटी बनाएं हुकूमती लेवल के ऊपर, उसकी सुने, उसको रेगुलाइज करें उनको, और जो है उनको वही काम करे जो एक रजिस्टर्ड स्टेट एजेंट करता है, और उसका टैक्स उसको रखे। हम टैक्स तो देना चाहते हैं, लेकिन अब इस तरह का टैक्सेस जो बेजा टैक्सेस लगाए गए ना, वो, और उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या, जो मेरी समझ में आती है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है, देखिए दुनिया में इंटरेस्ट रेट कम होता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट, तो लोग कारोबार छोड़ के उसर जाते हैं। ये सूद, और सूद जो है ना इंसान को तबाही की तरफ, वो तो आपके तबाही की तरफ हमें लेके जा रहा है। मेन वजह यही है आपका सैफुद्दीन साहब के अल्लाह ताला की आप साथ मैदान जंग में खड़े होकर कहते हैं कि आओ हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, तो बिल्कुल जनाब जहाँ पे सूद आ जाता है वहाँ पे चीजें खराब होती हैं। बाजी की तरफ आएंगे और काफी मसरूफ है उस वक्त अपने मोबाइल में। नहीं, अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि वो आ रहे होते हैं ना, बिल्कुल, तो लोगों को टाइम केसेस नहीं आपको मिलता, हाँ जी। तो मुझे ये बताएं बाजी कि अब जब हम देखते हैं लोगों का एक डोनर की अगर हम बात करते हैं तो दिहाने पे खड़े हैं कि वाकई में, जैसे हमने प्रीवियस प्रोग्राम में बात की थी कि कुछ डोनर्स ऐसे थे जो देते थे, अब वो लेने वाले लोगों में खड़े हो गए। तो ये फुकदान शायद इस वजह से कि हम सूदी निज़ाम पर हैं, हमारे यहाँ तरक्की नहीं हो रही। देखिए वही बात होती है कि तरक्की पसंद होना और बात है, और दर्द दिल रखना और बात है। आप बिजनेस माइंडेड हैं, वेल एंड गुड, यू डू इट इन योर फील्ड, लेकिन जो है वो आप सूदी निज़ाम जैसे आपने कहा, तो डज इट मीन कि आपके पास पैसा है और आप उस पर सूद खा रहे हैं? बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि वो कहते हैं कि जी हम जो प्रॉफिट आता है ना वो हम वॉल को देते हैं। तो मुझे वो बात भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आपने उस अपने ज़कात अदा कर दी अपने उस माल की, जिसको आपको बैंक का प्रॉफिट जो है आपको आया है, ठीक है, आपके पास जो भी पैसा है। इसी तरह लोग मुख्तलिफ जगहों में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है कि उन्होंने कहा जी क्योंकि सूद हराम है बट बैंक हमें देगा बिकॉज वी हैव केप्ट द मनी देयर, तो हम उसमें से कुछ अमाउंट, जाहिर बात है सब तो वो नहीं देंगे, फिर भी अगर आप दे रहे हैं, प्रॉम्प्टली दे रहे हैं, हर महीने दे रहे हैं, तो इससे बड़ी और कोई नेकी नहीं। जबरदस्त जी। सैफुद्दीन साहब, हमें क्योंकि टुवर्ड्स टू एंड जाना है शो का, मुझे ये बताएं कि अगर हम बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हमें किन किन दो चीज़ों की ज़रूरत है इस वक्त आपसे मैं जानना चाहूँगा। देखिए मैं अपने सेक्टर के हवाले से आपसे कहूँ, देखिए इस वक्त जो पोजीशन चल रही है ना, IMF के कहने के ऊपर इन्होंने एक टैक्स लगाया 7E, जो हमारे हलक को अटका हुआ है अभी तक। सही। उस 7E को हटाने के लिए ना रजिस्ट्रार 7E के टैक्स को जो चैलेंज किया है, इस्लामाबाद की जो एसोसिएशन है उन्होंने उसको चैलेंज किया, वो वहाँ से क्लियर हो गया है। KPKC की एसोसिएशन ने केस किया हाई सुप्रीम कोर्ट में, वो वहाँ से क्लियर हो गया। अब ये सिंध के अंदर ही है और सिंध वाले अभी तक फंसे हुए इसमें, ठीक है। ना हमारी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं ना कुछ हो रही है। जब तक आप 7E का टैक्सेस वगैरह जो उसके ऊपर टैक्स लागू है वो देंगे तो क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सही। सारा काम ठप पड़ा हुआ है। मकसद हमारा ये है कि अभी अगले महीने बजट आ रहा है, बजट के हवाले से मैं से आपके चैनल की तरफ से फिर यही कहूँगा कि खुदारा हमारे साथ बैठें, हमारी एसोसिएशन के साथ बैठें और हमारे से तजावीज़ ले। टैक्स हम देते हैं, हम देना चाहते हैं टैक्स, हम देंगे टैक्स, लेकिन जो बेजा टैक्स लगाए हुए ना इनको ख़त्म किया जाए। ठीक है। ये हमारे ऊपर जितना है कि हमारे कारोबार के ऊपर जो है ना ये नक़ब लगाई गई है। बिल्कुल, मैं यही कहूँगा, और साथ साथ बिल्कुल, और सैफुद्दीन साहब क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है, तो मैं आपसे ही गुजारिश करूँगा कि हम एक और प्रोग्राम में मिलेंगे और हमें उन लोगों के हवाले से बात करनी है आपसे भी अजीम भाई, कि हम कैसे रास्ते निकाल सकते हैं लोगों के लिए। देखिए हम बात करते हैं क्योंकि कुछ प्रोग्राम, क्योंकि जब पहली दफ़ा आप किसी चीज़ पे मिलते हैं या बात करते हैं तो हम सिर्फ आपके बारे में जानते हैं, लेकिन प्रोग्राम करने का बेसिक मकसद हमारा यहाँ पर ये कि बाजी हमारे साथ मौजूद होती है कि अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे डोनर्स हो या आप चाहें तो बिल्कुल वॉल ऑफ काइंडनेस में बाजी हमारे साथ मौजूद होती हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और साथ साथ एक चीज़ ये कि उन बच्चों के लिए हमें रास्ते निकालने हैं, उन मर्द हजरात के लिए, इवन के कुछ ऐसे बुजुर्ग भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एजड नहीं होते लेकिन उनकी फैमिलीज उनको छोड़ जाती हैं, तो हमें उनके लिए भी रास्ते निकालने हैं कि वो अगर अपनी बीवी या कोई बच्चा है या माजूल बेटी है कुछ, उसको भी पालने के लिए उनके लिए रास्ते निकाल सकें। ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। और बाकी ये बताएं
कि अब हमें प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए टैक्स तक या बजट तक या नहीं, फिर उसके बाद हम एंड करेंगे प्रोग्राम को। अब आप टैक्स, अगर प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आप प्रॉपर्टी से ज्यादा टैक्स अदा कर देंगे। मैं नहीं खरीदे, किराए पे रहे ज्यादा तो यही चीज हम करते हैं। चले जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, आपका अजीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बाजी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन अभी किया। एक मैं बस एक बिल्कुल, लास्ट बिल्कुल, वर्ड बिल्कुल, से वाइंड अप कर दूं। आज हम उम्मीदगाह गए थे, मैंने ठीक, ठीक। आपसे जिक्र किया था कि वो रिहेबिलिटेशन सेंटर है ठीक है, और गुलशन इकबाल में है, और बहुत अच्छा वो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। हम बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस ले गए, वहाँ पे सीपी बच्चे हैं, उनको ब्रेन इश्यूज़ हैं, कोई लंगड़ा कर चल रहा है, कोई व्हील चेयर पे आ रहा है, और वो जो हैं उनका नाम सलमा बहादुर है। तो आप लोग उनको भी सपोर्ट करें, उन लोगों को स्टेशनरी चाहिए होती है, बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो उनको खाना भी देते हैं, उनका पूरा किचन है, उन्होंने एक वैन लगवाई हुई है, बच्चों की व्हील चेयर समेत उसमें बिठा के बच्चों को छोड़कर आते हैं। जबरदस्त। तो आप ज़रूर ऐसे रिहेबिलिटेशन का चक्कर लगाया करें, हमें अंदाज़ा होगा कि हम तो छोटी छोटी चीज़ पे कहते हैं ना, लाइट चली गई, गाड़ी टाइम पे नहीं आई, ये काम नहीं हुआ, दुनिया में लोगों को कितनी मुश्किलात हैं वो देखिए। बस तो यही चीज। अल्लाह ताला जो है वो हम सबको हिम्मत दे, देने वाला हाथ रखे, दूसरे की जो आवाज़ है वो अल्लाह से मांगता है, हमसे नहीं मांगता, लेकिन ये है कि हम अपने से नहीं देते, हम अल्लाह के दिए हुए में से देते हैं। जबरदस्त। आप इसी सबका के बहुत बाद मैं ये शुक्रिया। कहूँगा कि वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ बिल्कुल जनाब ऐसे ही जुड़े, और क्योंकि हम एवरी फ्राइडे हम बाजी आपके साथ होंगी, तो हम चीज़ों को बहुत एक्सपेंड करने की कोशिश करें इस वजह से, ताकि जैसे कि अजीम भाई हैं, सैफुद्दीन भाई हैं, या मियाँ साहब थे हमारे साथ, तो इन लोगों को आप तक लाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही होता है कि ये अपनी जगह पर सेटल डाउन है, इनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कि बाजी घर पर मौजूद काफ़ी आराम भी कर सकती थी 2 घंटे, लेकिन यहाँ पर सुबह सुबह आई शो के लिए, तो सिंपल एक बात, एक मैसेज, एक थॉट देना ये होता है कि ज़िंदगी में अपने वक्त में से वक्त निकालना, और साथ साथ उन लोगों को साथ लेकर चलना जो कि आप लोगों की या तो तरफ देखते हैं या आप लोगों की सिमत देखते हैं। और बिल्कुल सैफुद्दीन भाई से मैं ये कहूँगा कि खास दुआ में याद रखिएगा आप भी अजीम भाई, कि दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बहुत ज्वाइन किया। मियाँ साहब तो चले गए, और उसके बाद अजीम भाई हमारे साथ रहे, और यही चीज़ कि सुबह सुबह का सिलसिला ऐसा होता है कि जब आप अच्छा कुछ देख कर, अच्छा कुछ बोल कर, अच्छा कुछ करके जब घर से निकलते हैं, तो ज़िंदगी निहायत ही आसान हो जाती है। मॉर्निंग डिलाइट का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि हमने उन लोगों को आप तक इंट्रोड्यूस करवाना है, चाहे मैं मौजूद ना हूँ, आप जाकर अजीम भाई से, सैफुद्दीन भाई से या मियाँ साहब से अगर आप मिलते हैं और आप बताते हैं कि मैंने मॉर्निंग डिलाइट में आपका प्रोग्राम देखा था और आपने मुझे कहा था कि मदद करनी है, इवन इस्मत अली से, इस्मत भाई से आप आके बात करते हैं, तो ये वो लोग हैं जो कि आपके खैर ख्वाह बनेंगे। ज़िंदगी में अपने लिए जिए तो क्या जिए, ज़िंदगी में जीना वही होता है कि जो दूसरों के लिए जीते हैं। और कहते हैं कि बात कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं तो उसकी कदर करना सीखिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम कहा था। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि मुझे, मेरी इंटायर टीम ऑफ वीनस टीवी, तमाम लोगों को, मेरे तमाम गेस्ट को, इनकी तमाम फैमिलीज़ को अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और कहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के लिए ख़ास दुआ करें, और फ़लस्तीनी बहन भाइयों को कभी भी अपनी दुआओं में ना भूलें, क्योंकि वक्त बताता है कि हम किसके साथ खड़े हैं और किसके साथ नहीं। और रोज़े क़यामत अगर हम बुरा नहीं बोलेंगे या चीज़ों को गलत नहीं जानेंगे, तो रोज़े क़यामत हम खुदा के सामने क्या कहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दिया इंसासों ने साथ, तो अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का